Kako krenuti sa postavljanjem prvog reda? Šta uraditi kada lajsna ne pokriva laminat, znači kada je laminat ostao kraći? A sada ću vam pokazati kako riješiti kada imate ovaj slučaj. Dobar dan i dobrodošli u novi video. U jednom od prošlih videa kada sam krečio ovu istu prostoriju, vidjeli ste da sam iznio sav namještaj. A razlog iznošenja namještaja je bio taj što ću danas u ovoj istoj prostoriji da postavljam laminat. A riječ je o laminatu debljine 10 mm i jednostavnom sistemu zaključavanja. Znači, to je sistem one click to go. Tako da možete sami da postavljate ovaj laminat i ne treba vam pomoćnik ili pomoćni radnik. Naravno, snimit ću i postavljanje ugaone lajste, tako da ukoliko prvi put radite postavljanje laminata, vjerujem da će vam ovaj video biti od pomoći. Prva stvar kod postavljanja laminata je da vam je površina na koju postavljate laminat ravna. A zatim laminat možete da postavljate, kao ja u ovom slučaju, na gotovu glazuru ili vi ukoliko imate keramiku ili neki stari parket. Kod mene u ovoj prostoriji je odrađena mašinski glazura. I sada ćete vidjeti na što treba da obratite pažnju prije samog postavljanja podloge. Dilatacijsku traku koja se nalazi uz zid treba da poravnate sa glazurom. Zatim, ako je glazura mašinski odrađena, najvjerojatnije da ovdje imate rubove, tako da uzmete jedno dlijeto za beton i samo lagano poravnate ovaj rub, tako da bude glazura skroz do samog kraja ravna. Kada ste to uradili, očistite sve i usisate prostoriju. I slijedi postavljanje podloge. Kod odabira podloge najčešće će vam se nuditi 3 verzije i to je vaš lični sada izbor. Znači, najjeftinija verzija je ovaj filc, on je debljine 2 ili 3 mm, širine 1 metra i kod postavljanja laminata on se preklapa. Sljedeća skuplja verzija je ova folija, to vam je kao toplotna izolacija, isto dolazi 1 metar širine, 30 metara mislim da je dužine i imate ovako najskuplju verziju ove stirodor ploče, one su debljine 5 mm. Mislim, ne znam da li ima 3 mm. Ja sam se odlučio na ovu verziju zato što radim samo jednu prostoriju i radim sebi. Kod postavljanja podloge filc i folija, one se rade tako da se preklapaju 20 cm, a kod ovih ploča one se postavljaju jedna do druge. Kod postavljanja ploča imate grubu i glatku stranu. Ova gruba strana ide dole do glazure, a ova glatka ide do laminata. Podlogu ću postavljati kontra od postavljanja laminata i radit ću je tako kako radim laminat, tako ću se pomjerati sa postavljanjem podloge. A sada ću vam objasniti zašto radim ovakvu podlogu, znači cijelu tablu po pola pa cijelu da dobijem to isprekidano, zato da mi se ne poklopi spoj na podlozi i sa spojom na laminatu. Prije postavljanja laminata uzet ću traku i zalijepit ću ove spojeve. Ovo ne morate da radite, ali evo čisto da podloga ne bježi. Šta je još dobro da se naglasi? Recimo kada postavljate laminat, a kada vam je prostorija skoro jednakih dimenzija, laminat možete da postavljate i po dužini i po širini, kako god. A ako vam je prostorija, recimo, ko ova moja, 6 sa 4, najbolje je da po dužoj strani postavljate laminat. Zato što ćete tako imati najmanje otpada. Kako krenuti sa postavljanjem prvog reda? Imate ovaj muški falc i ženski.
kako sa strana, tako i s početka i na kraju. Ovu stranu uvijek stavljamo do zida, a ovaj muški falc ide do nas. Prvi red radimo, malo odvojimo zida, a kasnije primičemo. Prvi red kada radimo stavljamo 1, 2, 3 ploče. Šta radimo? Znači zadižemo, poravnamo dobro i samo spustimo. Evo, spojio sam i prinosim zidu, a od jedne table napravim ovako od 3 cm ovih odstojnika. Inače, od zida se odmiče 10 mm, to jest 1 cm. Znači, napravite ovako ovih odstojnika i složite za zid i prinesete lagano zidu ovaj prvi red. Sada slijedi postavljanje drugog reda. Kod drugog reda uzmete jednu tablu, na pola je prepolovite i postavite. Svako sljedeće sasjecanje radi se tako da se odmjera od zida, to jest od odstojnika, zato što zid može da bude kriv. Naravno, radimo isto, znači ova muška strana ide van i poravnavamo sada samo gore. Znači, samo gledamo ovdje nam je ravno i samo spustimo. Postavljamo sljedeću tablu, znači ide sada cijela tabla i sve tako radimo. Znači, zadignemo, privučemo, spustimo, uzmemo gumeni čekić, idemo sljedeća tabla, znači, samo do kraja, dole. Evo ga društvo, uradio sam 5 reda, sada ćete da vidite kako završavam na kraju. Ovo je polovica koja je ostala kada smo počinjali red. Znači, postavljamo je kao što dolazi. Postavljamo odstojnik i sada je, znači, prebacujemo. Te od ovoga odstojnika odmjeravamo do ove ivice gdje završava red. Ovo vam je sada ovako izgledalo. Kada osječemo, znači obilježenu stranu koju bacamo, znači ovaj komad će nam tačno doći ovdje. Pomjeramo odstojnik i to isto radim odmah i za ovaj red. S tim, kada obilježim i osječem, onda ću naknadno da obilježim za cijev. Naravno, 3 puta mjerite, jednom sjecite. I uvijek provjerite komad koji treba da dođe ovdje, da li će da se uklapa. Evo da vam pokažem zašto se obilježava sa donje strane. Pokazat ću vam na kraju sa čim sam ja radio, znači ubodnom pilom. Zato da vam ne dolazi do krzanja materijala ovdje. Svaki komad koji ste dobili sječenjem očistite, zato i milimetar ako je ostao prašine, smetat će vam da zaključate ga za laminat. Sada nam odstojnik nije potreban. Znači vratimo. Znači nisam naglasio 45 stepeni je nanošenje ploče. Prinesemo. I to bi bilo to. Sada slijedi obilježavanje sljedeće table gdje imamo cijev. Znači postavimo ovako kao da uklapamo. Zabilježimo tamo gdje nam je sredina cijevi. Zatim postavljam tablu kao da je zaključavam i prinosim cijev. I također obilježavam otprilike centar cijevi. Inače ovo je bakarna cijev 15 mm. Sada sam tablu postavio da udari u cijev, a ovdje stavio na početak. Tako da vidim da li se poklapa ona linija od centra cijevi. Ništa, u redu je, popravljam je. Postavio sam vinklo i sada ćemo samo ove linije da proširimo i da vidimo gdje je centar. Znači ovdje sada treba da bušimo rupu.
Pošto je cijev 15 mm, dovoljno je sa strane da je slobodno po 5 mm, znači 25. Ja sam našao 26, mislim da neću pogriješiti, zato što mi je maska 30. Uzeo sam praznu kutiju, stavio sam ova 2 otpadna komada, stavljam ploču i počinjemo bušenje. Ovaj dio nisam mogao da spasim zato što krug bukvalno izlazi na samom ovom spoju. Tako da se ovaj dio neće ni primijetiti. Evo sada ćemo da vidimo što smo tu dobili. Biće to ok. Evo da vam pokažem kako sam dobio rupu i šta ću da uradim. Možda ćete i vi biti u istoj prilici. Znači obilježite centar, prinesete centar, dobijete centar rupe, izbušite rupu i zatim najbezbolnije, znači moram ovaj dio da isječem tako da mogu da uklopim. A onda samo uzmem malo drvofiksa i zalijepim ovaj komadić. Evo ga iskroz. I ovaj posljednji komadić da zalijepim sa drvofiksom. Mada nema potrebe pošto će doći maska. Svaki početak kada počinjem sa polovicom odmjeravam od ostojnika, a kada odsječem onda ostojnik smaknem i onda uklapam. A ovo što vidite to su fuge, zato što ovaj laminat ima oborenu ivicu, pa izgleda kao pločice. Šta još morate obratiti pažnju na samom početku? Ukoliko vam laminat ne padne do podloge i ostane ovako zadignut, to je zato što laminat nije možda prišao 1 mm i ostane zadignuto. To odmah rješavate na samom početku. Znači najbolje je da posudite ovako jednu alatku majstora koji radi parket. Stavite ovako jedan komad koji vam ne treba. Stavite ovdje na ivicu i samo ovdje udarite čekćem. I vidjet ćete kako odmah laminat padne do podloge. Što znači uklopi se. Evo ga društvo, pritjerao sam kraju i došao sam do balkonskih vrata. Sada ćete vidjeti na što treba obratiti pažnju. Prvo postavite odstojnik, znači ako se ovdje zaključava, prebacite, izmjerite, odsječete. Zatim uzmete uglomjer i provjerite da li je dobar ugao stolarije sa zidom. Evo vidite kako ima ovdje ustupanja. To znači mora da imate na umu kada budete uzimali mjeru. Kada ste odsjekli komad koji će ovdje odgovarati, stavljamo odstojnik s jedne i sa druge strane. Prinesemo i ovaj sa strane odstojnik što nam dolazi privučemo i obilježimo. Tako isto i sa druge strane. Znači stavljamo kao što će da bude ploča i obilježimo. Spojimo linije i isječemo. Evo pogledajte, ovako sada to izgleda. I na kraju to radimo i sa druge strane. Kao što možete da vidite, evo uradio sam i drugu stranu, a i pritjerao sam kraj. Društvo, evo treba da počnem zadnji red i pogledajte koju ludu sreću imam. Evo uzeo sam ovaj komad što zbijam laminat. I pogledajte koliko imam sad do zida. Centimetar i pol od laminata, a do ovog falca centimetar. Znači, bukvalno ne treba ništa da diram, ni sasjecam.
A evo uzet ću i lajstnu, pa da vidite koliko ona zauzima. Evo pogledajte, znači još 2 cm laminata, tako da nema potrebe da skraćujem laminata. Šta uraditi kada lajsna ne pokriva laminat, znači kada je laminat ostao kraći? Prvo postavite odstojnik, zatim izmjerite koliko ima od odstojnika do početka laminata. Zatim izmjerite laminat, njegovu širinu, znači ovu gornju površinu i zatim oduzmete ovu dimenziju od laminata i dobit ćete koliko trebate da osječete komad. Taj isti komad koji ste osjekli, ako je uzak, najbolje je staviti po ovoj dole fugi drvo fiksa i onda ga postaviti i prikucati. I evo ga društvo, završio sam. Ostalo je samo još da sredim oko vrata. Kao što vidite, laminat prolazi uz samu lajstu na par milimetara, tako da nema potrebe sad da urezujem lajsnu i da podlačim i lijepim komadić laminata. Ostalo je samo da ovaj dio završim. Kada budem radio prelaznu lajsnu između hodnika i prostorije, ta prelazna lajsna treba da stoji tačno ispod vrata. Tako da sam morao da osječem ovako jedan mali komad koji ću privremeno da stavim, neću ga lijepiti, zato što još uvijek mogu da korigujem. Ostavio sam jednu tablu, u slučaju da bude manji ili veći trebao kasnije. Znači samo je ovdje sad postavim i udarim da legne. I na samom kraju kada završim sa lajsnom, ovaj uski dio od par milimetara ću da silikoniram. Tako i na drugoj strani. Na 24 kvadrata uzeo sam 2 paketa više laminata. Pogledajte, samo 2 ploče su ostale ispravne. Ovoliko još imam otpada, znači oko 1 paket i pol, i imam 5 ploča koje su neispravne. Evo vidite zašto, zato što ovaj falc nije dobar i nisu se mogli zaključiti. Kao što vidite, sve je čisto, smeće odmah pakujem, a pošto sebi radim, srezivao sam laminat vani i ostao sam vam dužan da pokažem s čim sam radio. A ovo vam je osnovni alat da možete da postavite laminat. Znači jedno vinklo ne mora biti profesionalno, metar, olovka, ključ koji možete da kupite, on je negdje oko 6 eura, a izgleda ovako. Čekić, skalpel, laser vaga da možete nešto ravno osjeći. Ovo je ubodna pila sa kojom sam sve isikao, znači ne morate imati profesionalnu ubodnu pilu, može da bude bilo kakva ubodna pila. Najvažnije su testerice sa kojima sječete laminat. Imam skoro sve ove profesionalne Bosch testerice, ali našao sam neke, pa ne mislim da imaju 20 godina. Pogledajte oznaku. T144D. Znači sa njom sam sve isikao i bukvalno i sa lica i sa naličja jednako sječe, uopšte ne oštećuje materijal, što ćete da vidite. A vi kada budete uzimali, najbolje da uzmete ovu testericu, znači T101B, ona je za fino sječenje, a nemojte ovako ove skroz tanje, zato što je laminat tvrd i ona se grije i krivit će se. Sada ću da postavim testericu koja je sve isikla, samo da vidite kako sječe. Evo, prvo ćemo sjeći sa gornje strane. Evo pogledajte, mislim da nema sad potrebe da sječem s druge strane kad je ovako sa gornje strane. Lajsne za laminat imate više vrsta, znači mogu da budu od medije japana i plastične. A naravno ima više načina postavljanja na zid, znači da stavite montažno ljepilo, da je zalijepite, da otvorite čep kao što ima ova i zabužite za zid ili zaključavanje na zid. Ja nisam mogao da nađem lajsnu koja mi odgovara, a da na sebi ima rupe, tako da ću morati ovdje da bušim na svakih 50 cm rupe, a dok bušite, pazite samo da nemate neki napojni kabel na zidu, znači preskočite tu rupu. Ova lajsna inače je dobra zato što prati, ako je zid kriv, znači ima i gornji i donji dio su joj se vidljivi. Za rupe na zidu koristit ću Fischerovu 6 mm tiplu, a vike 4,2 x 25
sa ravnom glavom. Znači, ova glava je 10 ili 11 mm, tako nešto. Kod postavljanja lajsne imate još uglove. Znači, kada vam je unutrašnji ugao, ide ovaj, a kada je vanjski, znači, ide ovaj. I imate, znači, spojnicu, kada nastavljate lajsnu, i imate završni čep, ovisno da li je lijevi ili desni. Ja prvo počnem iz jednog ćoška. Postavim, znači, unutrašnji ugao i 2 cijele lajsne. Zatim, prije samog obilježavanja, uzmem i obilježim samo prve ove 2 rupe. Smaknem lajsne, izbušim zid, postavim tiple, vratim lajsne, stavim vijke i tek onda idem sa obilježavanjem. Zato što zna da bježe lajsne, ne možete sami to da postavite. Znači, postavim prvo vijke, kad obilježim, onda sve ponovo skinem i bušim rupe. Sada kada sam zavrnuo ove početne lajsne za zid, postavljam odmah poklopce i onda skrajam ponovo iz drugog ćoška i sastavljam. Sada sam ovu odmjerio i samo prislonio. Sada ćete da vidite kako se uzma mjera, recimo ova. Uzmete metar i imate tačno tamo 5 mm iza ugla koliko ide lajsna i odmjerite koliko je do lajsne, recimo ovdje do lajsne vrata. Ovo je dobro imati, nije skupo, negdje oko 3-4 eura, služi za sasjecanje lajsni pod uglom. Znači zašafljeno, imate mjeru, slobodno na lice stavite, testera za metal, znači samo tačno nanesete na liniju i presječite. Evo pogledajte. Prvo postavimo čep, a zatim stavljamo lajsnu u ugao. Kada sve isječemo na mjeru i sve je ok, rastavimo i štrafimo za zid. I evo da vidite kako izgleda kada je postavljeno. Sada kada sam završio ovu stranu, nastavljam sa drugom stranom lajsne. Znači postavio sam još jednu lajsnu, a zatim postavljam ugao i radim sada ovaj dio i onda nastavljam sve do kraja, tamo do balkonskih vrata. Ne znam da li sam vam pokazao, pogledajte kako je ugao oštar. I sada kada ga postavite, pogledajte koliko ima lufta. A sada ćete vidjeti šta radim da to fino sjedne. Uzimam ugao, prislonim ga dole uz laminat i za zid i obilježim. Zatim uzmem malo odlijetlo i samo ovo malo uštemam, vrlo malo. Evo vidite sad kako to fino sjeda. Kod postavljanja poklopca, znači uzmete, prvo postavite poklopac, stisnete u lajsnu i gurnete u ugao. A zatim na drugoj strani isto stisnete i ubacite u spojnicu. I onda idete samo redom i stiskate. A sada ću vam pokazati kako riješiti kada imate ovaj slučaj. Prvo postavite
ovaj dio lajsne, onda vratite poklopac, a onda ovaj dio lajsne ubadate u ugao sa ovim uglom i znači stavljate na ovu lajsnu. Kada to postavite, zašarafite za zid i postavite samo ovaj čep. I to onda izgleda ovako. Evo, završio sam i drugu stranu komplet, znači sada je sa lajsnama sve gotovo. A stavio sam i odbojnik za vrata, da vidite kako je ispalo i oko cijevi. Postavio sam ukrasne rozetne. Pogledajte koliko je ostalo lajsne, svega 1,5 m. A šta nam je trebalo? Znači burgija 6 za beton, olovka metar, testera za metal, za srezivanje lajsni, tipla, fišer. Zašto je bolja od ovih kineskih? Pogledajte ovaj rub, a pogledajte ovaj rub. Vijak za lim, široka glava, 4,2 puta 2,5. Priča još nije ispričana. Treba još samo da postavim završnu lajsnu. Znači ide ova L lajsna koju lijepimo po laminatu. A zalijepio sam je tako što sam uzeo sanitarni silikon i tanko namazao, znači ovdje na kraju. Znači ovaj dio se lijepi po laminatu. Samo prevrnete, prinesete uz okvir i spustite. A kod ulaznih vrata u prostoriju silikonirao sam ovo oko lajsni i privremeno postavio prijelaznu lajsnu između hodnika i prostorije, da se ne bi zapinjalo prilikom ulaza, a i da bi video bio kompletan. Bilo je ovo postavljanje ove vrste zaključavanja laminata na neki moj način. Šta još mogu da kažem? Slobodno možete postaviti odmah podlogu. Ja nisam bio siguran koliko je čvrsta podloga, zato sam je onako radio, znači dio po dio. Nadam se da sam nekome od vas koji prvi put radite laminat pomogao, a ukoliko vam se sviđa video, ostavite jedan like. Ukoliko vam se ne sviđa, naravno opet ostavite jedan like. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!